हे पतिव्रता धर्म पालनकारिणी, हे सुशीले शुण, मु वर्तमान किछि मनोहर मनुष्य लीला करिबि। तेणु मु जे पर्यंत राक्षस मानंकु विनाश न करिछि से पर्यंत तुमे अग्नि रे निवास कर। श्रीराम सबु कथा बुझाई कहिबारु सीता सेठारे निजर छायामूर्ति रखिदेले एवं हृदय रे प्रभुंक चरण कमल धारण करी निजे अग्नि रे प्रवेश कले। सेही छायामूर्तिटी ठीक तांकरी परी सुशीला रूपवती और विनीता हुई थाए। भगवान जेउ लीला रचना कले ताहा लक्ष्मण भी जानी पारिले नाही। सेपटे नीच स्वार्थपर रावण मारीच रहुथिबा स्थान को जाई ताको मुंड नुआई प्रणाम कला। अंकुश, धनु, सर्प और बिराड़ी नई पड़िले बा संकुचित होई गले जेपरी विपदर कारण होई थांती, नीच बुद्धि लोकर नम्रता मध्य सेहीपरि दुखर कारण होई थाए। हे भवानी, दुष्टर मधुर बाणी मध्य अकाल कुसुम परी भयप्रद होई थाए। मारीच ताको सम्मान देई आदर रे पचारिला, हे तात, आपणक मन काहींकी आजी भारी व्याकुल जना पड़ुछि। आपण एकुटिया किपरि चाली आसिले? अभागा रावण अभिमानर सहित ताकू सबु कथा सुनाई देई कहिला, तुमे कपटरे एपरी माया मृग होई जाओ जे मु ताहारी बलरे राजबधू को हरण करी आनिबी। यह सुनी मारीच कहिला, हे दशशिर शुणंतु, से सिना मनुष्य रूप धरिछंती, प्रकृतरे से हेउचंती चराचरर ईश्वर। हे तात, तांको सहित शत्रुता करंतु नहीं। से मारिले प्राणी मरे और तारिले प्राणी तरे। सेही राजकुमार दुहे मुनि विश्वामित्रंक यज्ञ रक्षा करने जाइथिले। सेतेबेले श्री रघुनाथ मो उपर को गोटिए मुन नथिबा बाण मारिथिले जे तारी माड़े मो क्षणक भितरे आसी 100 योजन दूर पड़िली। तांको सहित शत्रुता कले किछि भल हेबो नाही। मो अवस्था तो एबे भर धरी आनिथिबा पोक परी होई जाइछि। मु जणे चाहुछि मते खाली राम लक्ष्मण दुई भाई दिशुछंती। आहुरी गोटिए कथा मणिमा, जदि सेमाने मनुष्य होइथिबे तेबे भी जानंतु सेमाने अत्यंत शूरवीर। सेमानंक विरुद्धरे गले आपणंकु सफलता मिलिबो नाही। जे तारका और सुबाहु को मारिदेले, जे शिव धनु को भांगीदेले, पुणी खर दूषण और त्रिशिरा को बध करिदेले, से भली प्रचंड वीर कण केबे मनुष्य होई पारंती। तेणु कुलर मंगल दृष्टिरू आपण घर को फेरी जांतु। यह शुणी रावण क्रोधरे जली उठिला एवं नाना प्रकार गाली देई कहिला, आरे मूर्ख, तू कौन मते गुरु परी ज्ञान शिखाउछु? संसार रे मो परी वीर किए अछि कहलु देखी। ताहा शुणी मारीच मने मने अनुमान करि नेला जे शस्त्री, मर्मी, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रोषेया एही 9 जनक सहित विरोध कले मंगल हुए नहीं। मारीच जेतेबेले देखिला जे उभय दिगरु तार मृत्यु अवश्यम भावी, सेतेबेले से श्री रघुनाथंक शरण को ही हित मणिला। भाविला, उत्तर देई नाही करिबा मात्रे ए अभागा मते मारी देव। तेणु मु रघुनाथंक बाणरे न मरिबी काहींकी एपरि भावी से रावण साथी चलिला। सेतेबेले श्रीरामंक चरणरे तो तार अखंड प्रेम रहिथिला। ता मनरे अत्यंत आनंद हैला जे आजी से तार परम प्रिय श्रीराम को देखिब। किंतु मनर आनंद कथा से रावण को जणाइला नहीं। से मने मने भाविबाकू लागिला, मोर परम प्रियतम को दर्शन करी नेत्र सार्थक करी मु सुख पाइबी। जानकी और अनुज लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्रीरामंक चरण रे मो मन लगाई देवी। जहांकर क्रोध भी मोक्ष प्रदान करे एवं जहांक चरण रे निवेदित भक्ति काहारी बशरे नथिबा परम स्वतंत्र भगवान को मध्य बश करी दिए। आहा,
ସେହି ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ହାତରେ ବାଣ ମାରି ଆଜି ମୋତେ ବଧ କରିବେ। ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଧନୁର୍ବାଣ ଧାରଣ କରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ବନଭୂମିରେ ଦୌଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାହିଁବି। ମୋ ପରି ଧନ୍ୟ ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବନରେ ରଘୁନାଥ ରହୁଥିଲେ ରାବଣ ସେହି ବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ମାରିଚ ମାୟାମୃଗ ହୋଇଗଲା। ସେହି ମୃଗଟି ଏପରି ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମାୟା ଶରୀରଟି ସୁନାରେ ଗଢ଼ି ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ବେଶ ଧରିଥିବା ସେହି ପରମ ସୁନ୍ଦର ହରିଣଟିକୁ ଦେଖି ସୀତା କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ହେ କୃପାଳୁ ରଘୁବୀର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ମୃଗଟିର ଚର୍ମ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ହେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ମାରି ତା ଚର୍ମଟି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମାରିଚ ମାୟାମୃଗ ହୋଇଥିବାର ସବୁ କାରଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହରିଣକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ହାତରେ ଧନୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଯୋଖିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ବଣରେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତୁ ନିଜ ବଳ ଅନୁଯାୟୀ ଓ ସମୟାନୁକୂଳ ଉପାୟ କରି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସହିତ ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗିଥା। ଏଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃଗ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଧନୁଶର ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ। ବେଦ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ନେତି ନେତି କହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମନ ଓ ବାଣୀର ଅତୀତ, ସେହି ଶ୍ରୀରାମ ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ସେହି ମୃଗ କେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇ ତ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଇ ନାନା ଛଳ କରି କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ତା ଉପରକୁ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶର ମାରିଦେଲେ। ଶର ବାଜିବା କ୍ଷଣି ସେ ଘୋର ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାପରେ ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ରାକ୍ଷସ ଶରୀର ପ୍ରକଟ କରି ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ସ୍ମରଣ କଲା। ସର୍ବଜ୍ଞ ଶ୍ରୀରାମ ତାର ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଚିହ୍ନି ପାରି ତାକୁ ସେହି ପରମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାକି ମୁନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଦେବତାମାନେ ବହୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣଗାଥା ଗାନ କରି କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଏପରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଯେ ସେ ଅସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରମ ପଦ ଦେଇଦେଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ମାରିଚକୁ ମାରି ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ତୁରନ୍ତ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ହାତରେ ଧନୁ ଓ କଟିରେ ତୁଣୀର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଏପଟେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତା ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ତୁମ ଭାଇତାଣୀ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟି ବିଳାସ ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଲେ ବି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀତା କିଛି ମର୍ମଭେଦୀ ବଚନ କହିଦେଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ସୀତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବନ ଦେବତା ଓ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ସେଠାକୁ ଚାଲିଲେ, ଯେଉଁଠି ରାବଣ ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିମନ୍ତେ ରାହୁ ରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ ସୁନସାନ ହୋଇଛି ଦେଖି ରାବଣ ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଧରି ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଯାହା ଭୟରେ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଏତେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ କି ଦିନରେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ଦଶଶିର ରାବଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କୁକୁର ପରି ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଚାହିଁ ଚୋରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୀତା ଥିବା କୁଟୀର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଖଗରାଜ, କୁମାର୍ଗରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ
आउ लेश मात्र तेज बुद्धि और बल रहे नाही। रावण नाना प्रकार मनगढ़ा मिठा कथा कही सीता को राजनीति भय और प्रेम देखाइला। सीता कहिले, हे जतिवर, तुमे कौन एपरी दुष्टंक परी कथा कौछ? यह शुणी रावण निजर प्रकृत रूप देखाई निज ना शुणाई देला। फलरे सीता भयभीत होई गले। से बहु धैर्य धरी कहिले, आरे दुष्ट रह, प्रभु एही आसी जाउछंती। सिंहर स्त्री को जेपरी ठेकुआ पाइबाकू चाहे, तू राक्षस सेहीपरि मते पाइबाकू चाही कालर कबଳରେ पड़ी जाइछु। ताहा शुणी रावण क्रुद्ध ହେଲା ସତ, तथापि से मने मने सीतांक चरण वंदना करी सुख लाभ कला। तापरे क्रुद्ध रावण सीतांकु नहीं ता रथरे बसाई देला एवं तरतर होई आकाश मार्गरे रथ चलाई नेला। किंतु से एते भयभीत होई जाई थाए जे ठीक भावरे रथ चलाई पारु न थाए। सीता विलाप करुथांती, हा जगतर अद्वितीय वीर रघुनाथ, मु केउ अपराध करिथिली जे आपण मो प्रति दया करिबा भूली गले? हे दुःखहर, हे शरणागत सुखदायी, हे रघुकुल कमलर सूर्य, हा लक्ष्मण, तुमर किछि दोष नाही। तुम प्रति क्रोध करिवार फल मु एबे पाइगली। जानकी एहीपरि बहु विलाप करी कहिले, हाय प्रभुंक कृपा तो अपार, किंतु सही कृपाशील प्रभु मो ठारू बहु दूर रे रही गले। मोर ही विपत्ति प्रभुंकु किए सुनाइब? यज्ञ अन्न को गध खाई देवाकू चाहूछि। सीतांकर एपरि अतिशय करुण विलाप शुणी चर अचर समस्त जीव दुखित होई गले। सीतांकर विलाप शुणी गृध्रराज जटायु चिन्हि पारिले जे से होउचंती रघुकुल तिलक श्रीरामंकर पत्नी एवं अधम राक्षस तांकु अपहरण करी नहीं जाउछि। से भाबिले कपिला गाई म्लेच्छंक पालरे पड़ी जाइथिबा परी सीता आजी विपदरे पड़ी जाइछंती। से डाक देले, पुत्री सीते भय कर नाही, मु राक्षस को विनाश करिबी। एपरी कही पर्वत उपर को वज्र मारी आसिला परी सही पक्षी क्रोध परवश होई झांपी आसिले। से गर्जन करी कहिला, रे दुष्ट, रहुछु ना नाही? तू एडे निर्भय होई पळेई जाउछु? अरे तू मते चिन्हिनु? से जमराज भली मारी आसुछंती देखी रावण बुली पड़ी मने मने अनुमान करबाकू लागिला। एइटा कोन मैनाख पर्वत ना पक्षीराज गरुड़? किंतु मो बल तो ता प्रभु विष्णु जेपरी जानती गरुड़ भी सेपरी जाने। रावण तांकु चिन्हि पारी कहिला, अरे एइटा तो जटायु बुढ़ा, ये आजी मो हस्तरूपी तीर्थरे देह त्याग करिब। यह शुणी गृध्रराज क्रोधभर होई धाई आसिले ओ कहिले, रे रावण, मो कथा शुण। जानकी को छाड़ी देई भलरे भलरे घर को बाहुड़ी जा, नचेत रे बहुभुज एइया हेब जे श्रीरामंक क्रोधरूपी भयानक प्रचंड अग्नि रे तोर समग्र वंश पतंग परी पोड़ी पाउंस होई जीवो। योद्धा रावण किछि उत्तर न देबारु गृध्रराज क्रोधरे ता ऊपर को मारी आसिले। से रावणर चुटी धरी ताकु रथरु टाणी आनिले। रावण तले पड़ीगला। जटायु सीतांकु नहीं अन्य जगार बसाई देई लेउटी आसिले एवं थंटरे हाणी हाणी रावणर देह सारा चिरी पकाइले। इहा फलरे घड़िए काल रावणर चेता हजिगला। लज्जित और अपमानित होई रावण आहरी क्रुद्ध होईगला एवं एक भयानक खंडा बाहर करी खंडा चोटरे जटायुंक डेढ़ा काटिदेला। पक्षीराज जटायु एपरी अद्भुत पराक्रम देखाई प्रभुंक स्मरण करी भूमि रे गड़ी पड़िले। रावण सीतांको आनी पुणी थरे रथरे बसाई भयर सहित अति बेगरे रथ चढ़ाई नेला। व्याध जालरे पड़ी जाइथिबा भयभीता हरिणी परी सीता आकाशरे विलाप करुथांती। बाटरे पर्वतरे बसिथिबा बानर मानंकु देखी सीता हरि नाम उच्चारण करी आकाश मार्गरु निजर उत्तरीय तले पकाई देले। एपरी भावरे रावण सीतांकु नहीं जाई अशोक वनरे रखिदेला। सीतांकु अनेक प्रकार भय और प्रीति देखाई मध्य से दुष्ट हारी जिबारु तांको पाई सुव्यवस्था कराई
ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଯେପରି ଭାବରେ ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଛବିଟି ହୃଦୟରେ ଧରି ସୀତା ହରି ନାମ ରଟନା କରି ଚାଲିଲେ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ବଣରେ ଦଳ ଦଳ ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୀତା ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଜାନକୀ ନଥିବା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହା ଗୁଣବତୀ ଜାନକୀ, ହା ରୂପଶୀଳ ବ୍ରତ ନିୟମରେ ପବିତ୍ରା ସୀତେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ବନର ବୃକ୍ଷ ଓ ଲତା ଆଦିଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଚାଲିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ହେ ପଶୁଗଣ, ହେ ଭ୍ରମର ଦଳ, ତୁମେ ମୋ ମୃଗ ନୟନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଖଞ୍ଜନ, ଶୁକ, କପୋତ, ହରିଣ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଭ୍ରମର ସମୂହ, ପ୍ରବୀଣ କୋକିଳ, କୁନ୍ଦକଳି, ଡାଳିମ୍ବ, ବିଜୁଳି, ପଦ୍ମ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନାଗୁଣୀ, ବରୁଣଙ୍କ ପାଶ, କାମଦେବଙ୍କ ଧନୁ, ହଂସ, ଗଜ ଓ ସିଂହ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବେଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ କଦଳୀ ଆଜି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଶଙ୍କା କି ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ହେ ଜାନକୀ, ଶୁଣ, ତୁମେ ନଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲା ପରି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଅଙ୍ଗର କାନ୍ତି ଆଗରେ ଏସବୁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶୋଭା ଅଭିମାନରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲା ଏମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କିପରି ସହି ରହିଛ? ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ଦେଉନାହଁ? ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜଣେ ମହାବିରହୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମୁକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏହିପରି ବିଳାପ କରି ଚାଲିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆନନ୍ଦ ରାଶି, ଅଜନ୍ମା ଓ ଅବିନାଶୀ ଶ୍ରୀରାମ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଲୀଳା କରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ଗୃଧ୍ରରାଜ ଜଟାୟୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ରେଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। କୃପା ସାଗର ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ନିଜର କର କମଳରେ ଜଟାୟୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଶୋଭାଧାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ଜଟାୟୁଙ୍କର ସକଳ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେହି ଗୃଧ୍ର କହିଲେ, ହେ ଭବ ଭୟ ନାଶକାରୀ ଶ୍ରୀରାମ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ନାଥ, ରାବଣ ମୋର ଏହି ଦଶା କରିଦେଇଛି। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୀତା କୁରରୀ ପରି ଅତି କରୁଣ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଳସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ହେ କୃପା ନିଧାନ, ଏ ପ୍ରାଣ ଏଥର ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ତାତ, ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଜଟାୟୁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ମରଣ ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମୁଖରେ ଧରିଲେ ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ବୋଲି ବେଦଗଣ କହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ମୋ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟର ବିଷୟ ହୋଇ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ କେଉଁ ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହି ଦେହ ରଖିବି? ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହେ ତାତ, ଆପଣ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଗତି ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟର ହିତ କାମନା ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ କୌଣସି ଗତି ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ। ହେ ତାତ, ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆପଣ ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେବି? ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି।
हे तात, आपण गले मो पितांकु सीता हरण कथा कहिबे नाही। जदि मु राम होइथिबि तेबे 10 मुख रावण ता कूल सहित सेठाकु जाई तांकु एही समाचार निजे कहिब। जटायु गृध्र शरीर त्याग करी हरिंक रूप लाभ कले एवं बहु दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर रे विभूषित होई गले। श्यामल शरीर और 4टी विशाल भुजरे शोभमान होई नेत्र रे प्रेम और आनंदाश्रु भरी से स्तुति कले। हे राम, आपणकर जय हो। आपणक रूप अनुपम। आपण निर्गुण सगुण एवं गुण मानकर प्रकृत प्रेरक। 10 शिर रावणर प्रचंड बाहु मानंकु खंड खंड करि देबा निमंते आपण प्रचंड बाण धारण करिछंती। आपण हेउछंती पृथ्वीर भूषण। सजल जलद श्याम शरीर, पद्म मुख, राजीव लोचन, विशाल बाहु ओ भव भय भंजन कृपालु श्रीरामंकु मु नित्य नमस्कार करुछि। आपण हेउछंती अपरिमित बलधाम, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक आगोचर गोविंद इंद्रियातीत द्वंद्वहारी विज्ञानर घनमूर्ति ओ पृथ्वीर आधार एवं राम मंत्र जप करुथिबा अगणित सन्थ जन मानंकर आनंददाता। एपरी निष्काम प्रिय तथा कामादि दुष्ट प्रवृत्तिर दलनकारी श्रीरामंकु मु नित्य नमस्कार करुछि। श्रुतिगण जहांकु निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार ओ अजन्मा कही गान करती। मुनिगण जहांकु ध्यान ज्ञान वैराग्य ओ जोग प्रभृति अनेक साधना बलरे लाभ करती। सेही करुणा कंद शोभा वृंद ओ अगम्य भगवान आविर्भूत होई चराचर जगत को मोहित करुछंती। से मोर हृदय कमलर भ्रमर स्वरूप। तांकर प्रत्येक अंगरे अनेक कामदेवंक छवि शोभा पाउछि। जे अगम तथा सुगम निर्बल स्वभाव संपन्न विषम ओ सम एवं सदा शीतल मन और इंद्रिय मानंकु वशीभूत करी बहु साधना बलरे जोगी माने जहांकु दर्शन करंती। सेही त्रिभुवनर स्वामी रमा निवास श्रीराम निरंतर निज दास मानंकर बश होई रहंती। जहांक पवित्र कीर्ति संसारर जन्म मरण चक्र को विनाश करे सेही प्रभु श्रीराम मोर हृदय रे निवास करंतु। एपरी अखंड भक्ति बर मागी गृध्रराज जटायु श्रीहरिंक परम धाम को चलीगले। श्रीराम तांकर दाह संस्कारादि क्रिया निज हातरे यथा योग्य संपादन कले। श्री रघुनाथ हेउछंती अत्यंत कोमल स्वभाव, दीन दयालु ओ अहेतुक कृपालु। जेउ गृध्र पक्षी मानंक मध्यरे अधम ओ मांसाहारी ताहाको मध्य भगवान जोगी जनंक अभिलषित दुर्लभ गति प्रदान कले। शिव कहउछंती, हे पार्वती शुण, जेउ माने भगवान को छाड़ी विषय वासना प्रति अनुराग रखंती से माने हतभाग्य। जटायुंक संस्कारादि कार्य सारी घंच वन मध्यरे सीतांकु खोजी खोजी दुई भाई आगकु चलिले। सेई गहन वन लता ओ वृक्षावली रे परिपूर्ण होई रही थाए। सेथिरे बहु पक्षी मृग हस्ती ओ सिंह वास करुथांती। श्रीराम सही पथरे आसुथिबा कबंध राक्षस को मारिदेले। सही राक्षस निजर अभिशाप विषय रे सबु कथा कहिला। से कहिला, दुर्वासा ऋषि मते अभिशाप देइथिले। वर्तमान प्रभुंक चरण देखिबा मात्रे मोर सबु पाप कटिगला। श्रीराम कहिले, हे गंधर्व, मु तुमको कहूछि शुण। ब्राह्मण कुल प्रति द्रोहाचरण करुथुवा व्यक्ति मते भल लागे नाही। जेउ मन वचन ओ कर्म रे कपट त्याग करी भूदेव ब्राह्मण मानक सेवा करती, मो समेत ब्रह्मा शिव आदि समस्त देवता सेमानंकर वशीभूत होई जांती।
ସନ୍ଥ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିବା, ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଓ କଠୋର ବଚନ କହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜନୀୟ। ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣରେ ହୀନ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜନୀୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଣବାନ ତଥା ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ପୂଜନୀୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ଧର୍ମ କହି ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଚରଣରେ ତାହାର ଭକ୍ତି ଦେଖି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଆଦର କଲେ। ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ସ୍ୱଗତି ପାଇ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପରେ ଉଦାର ହୃଦୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶବରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଶବରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କମଳ ନୟନ, ବିଶାଳ ଭୁଜ, ଶିରରେ ଜଟା ମୁକୁଟ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବନମାଳା ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଚରଣରେ ଶବରୀ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଜଳ ଆଣି ଆଦର ସହକାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସାଳ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କନ୍ଦ, ମୂଳ ଓ ଫଳ ଆଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ସେସବୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭୋଜନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବି? ମୋର ତ ଜାତି ନୀଚ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧମ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଧମ। ପୁଣି ହେ ପାପନାଶନ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମୁଁ ମୂଢ଼ ବୁଦ୍ଧି। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହେ ଭାମିନୀ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହିଁ ମାନେ। ଜାତି, ପଙ୍କ୍ତି, କୁଳ, ଧର୍ମ, ବଡ଼ିମା, ଧନ, ବଳ, କୁଟୁମ୍ବ, ଗୁଣ ଓ ଚତୁରତା ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଭକ୍ତି ନଥାଏ, ସେହି ଭକ୍ତିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ପରି ଶୋଭାହୀନ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନବୋଧା ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତୁମେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ଓ ସେସବୁକୁ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସନ୍ଥଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଲା ମୋର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅଭିମାନ ରହିତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ସେବା କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଲା କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ମୋର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ ମୋଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ଏହା ବେଦରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ବା ସଚରିତ୍ର, ବହୁ କର୍ମରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସନ୍ଥ ପୁରୁଷୋଚିତ ଧର୍ମାଚରଣରେ ଆସକ୍ତି। ସପ୍ତମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସମଭାବରେ ମୋତେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବା ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କରି ମାନିବା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ପର ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା। ନବମ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସରଳ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ହର୍ଷ କିମ୍ବା ବିଷାଦରେ ଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେବା। ଏହି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଠାରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ବି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାଉ କି ପୁରୁଷ ହୋଇଥାଉ, ଚର ହୋଇଥାଉ କି ଅଚର ହୋଇଥାଉ, ହେ ଭାମିନୀ, ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଦେଖୁଛି ତୁମଠାରେ ତ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ବି ଦୁର୍ଲଭ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ତାହା ସୁଲଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଦର୍ଶନର ପରମ ଅନୁପମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବ ନିଜର ସହଜ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଭାମିନୀ, ଯଦି ତୁମେ ଗଜଗାମିନୀ ଜାନକୀଙ୍କ ସମାଚାର କିଛି ଜାଣିଛ, ତେବେ ମୋତେ କୁହ।
सबरी कहिले, हे रघुराज, आपण पंपा सरोवर को जातु, सेठारे सुग्रीवंक सहित आपणकर मित्रता होइजिब। हे देव, हे रघुवीर, से सकल समाचार जणाइबे। हे धीर बुद्धि, आपण सबु जानी थाई भी मते पचारुछंती। प्रभुंक चरणरे बारंबार प्रणाम करी से प्रेमर सहित सबु कथा सुनाइले। सबु कथा कही भगवानंक मुखारबिंद दर्शन करी से हृदय प्रभुंकर पद पंकज द्वय धारण करी नेले एवं जोगाग्नि रे देह त्याग करी सेही दुर्लभ हरि पदरे लीन होई गले, जेउठारु आउ फेरी आसिबाकु पड़े नाही। तुलसीदास कहउछंती, नाना प्रकार कर्म, अधर्म और विविध मत एसबु हेउछि शोकप्रद। तेणु हे मनुष्य, एसबु को छाड़ी विश्वासर सहित श्रीरामंक चरणरे प्रेम रख। नीच जाति संभूत और पापर जन्मभूमि स्वरूप नारी को मध्य जे मुक्त करिदेले, आरे महामंद मन, तू सही प्रभु को भूली पुणी सुख चाहूछु। श्रीराम सही वन छाड़ी आग को चलिले। दुई भाई थिले अतुलनीय बलवान और मनुष्य मानक मध्यरे सिंह समान। प्रभु विरहींक परी दुख प्रकाश करी अनेक कथा और घटना कही कही चली थांती। लक्ष्मण, वन केड़े सुंदर होइछि देख। एही शोभा देखिले काहार मन बा क्षुब्ध नहेब कहिल? कि पशु कि पक्षी समस्ते निज निज स्त्री सहित रहिछंती, सते जेपरी सेमाने मोर निंदा करुछंती। आमको देखि हरिण माने भयरे दौड़ी पलाई जिबारु हरिणी माने सेमानंकु कहउछंती, तुमे काईकी भय करुछ रे? तुमर तो साधारण हरिण कूलरे जन्म होइछि, तुमे खुशी रे रुह। एमाने परा सुना हरिण खोजिबाकु आसिछंती। हाथी माने हातुणी मानंकु पाखे पाखे रखिछंती। देखि लागुची सते जेपरी सेमाने मते शिक्षा देउछंती। स्त्री को केबे एकुटिया छेड़ी देई जीव नाही। भल रूपे चिंतन अध्ययन करिथिबा शास्त्र को भी बारंबार देखुथिबा आवश्यक। उत्तम रूपे सेवित राजा मध्य बशीभूत होई जाइछंती बोली भाबिबा उचित नुहे। सेहीपरि स्त्री जेते सहृदया होई थाउ ना काहीकि ताकु जत्नर सहित रक्षा करिबा उचित। युवती स्त्री शास्त्र और राजा काहारी बसरे रहंती नाही। हे भाई, एही सुंदर बसंत ऋतु को देखत। प्रिया नथिबारु मो मनरे यह भय जात कराउछि। मते विरहरे व्याकुल, बलहीन और अत्यंत एकाकी जानी कामदेव वन भ्रमर और पक्षी मानंकु संगरे नहीं मो उपरे दलबद्ध आक्रमण करुछंती। किंतु तांको दूत जेतेबेले देखुछि जे मु मो भाई साथी रे अछि, सेतेबेले ताठारु संवाद पाई कामदेव सतेयबा सैन्य चालना रोकी देई एठारे सैन्य छाउणी पकाई देइछंती। बड़ बड़ गछ मानंकरे लता माने छंदा छंदी होई एपरी रहिछंती जे देखिले मने हेउछि नाना प्रकार तंबू टणा जाइछि। कदली और ताल गछ तो सुंदर पताका धरी ठिया होइथिबा परी देखा जाउछंती। केवल धैर्यवान पुरुष ही ए सबु देखि मोहित होई न पारे। विभिन्न प्रकार वृक्ष विविध फूलरे मंडित होई रहिछंती। देखिले मने हेउछि सते जेपरी विभिन्न पोशाकधारी बहु संख्यक तीरंदाज सैन्य ठिया होइछंती। स्थाने स्थाने सुंदर सुंदर गछ गुड़िए ठिया होइछंती। देखिले लागुछि सते जेपरी योद्धा माने भिन्न भिन्न स्थान रे छाउणी पकाइछंती। कोइली माने राबुछंती। देखि लागुछि सते जेपरी मदमत्त हाथी माने गर्जन करुछंती। बग ओ कुंभाटुआ पक्षी ओट ओ खचर परी लागुछंती। मयूर, चकोर, शुआ, पारा ओ हंस माने सुंदर आरबी घोड़ा परी जना पड़ुछंती। तितिरी ओ गुंडुरी चढ़ई दल तो पदातिक सैन्य दल परी देखा जाउछंती। कामदेवंक सैन्य मानंकर वर्णना करा जाई पारिबो नाही। पर्वतर बड़ बड़ पथर सबु सैन्य दलर रथ होइछंती एवं पर्वतर झरणा नागरा होइछि। चातक माने
बंदी और भाट होई कामदेवंकर यशोगान करुछंती। भ्रमर मानक गुंजन भेरी और तुरी शब्द परि शुभुछि। मंद मंद सुगंध शीतल पवन सते अबा दूतर काम करुछि। एपरि भावरे चतुरंग सेना नहीं कामदेव जान समस्तंकु रण आह्वान देई बुलुछंती। भाई लक्ष्मण, कामदेवंकर एही सेना को देखि जे स्थिर होई रही पारंती जगतरे तांको ही वीरपद मिले। नारी हेउछि कामदेवंकर गोटिए महाशक्ति। जे निजको नारी ठारू बंचाई रखिपारे से ही महायोद्धा। वत्स, काम, क्रोध और लोभ एही तीनोटी हेउछंती अत्यंत दुष्ट। एमाने अति ज्ञानी मुनि मानंकर मन को मध्य निमिषक मध्यरे विभ्रांत करि दियंती। इच्छा और दंभ हेउछि लोभर बल। कामर बल केवल नारी एवं कठोर वचन हेउछि क्रोधर बल। श्रेष्ठ मुनि माने विचार करी संक्षेपरे एकथा कहंती। भगवान शिव कहउछंती, हे उमा, श्रीराम हेउछंती त्रिगुणातीत। से सचराचर जगतर स्वामी एवं समस्तंकर अंतर्यामी। एही भली कथा कही श्रीराम कामी लोकंकर शोचनीय अवस्था दर्शाइछंती एवं धीर पुरुष मानक मनरे वैराग्य दृढ़ कराइछंती। श्रीरामंकर दया हेले काम, क्रोध, लोभ, मद और माया ए समस्ते अपसरी जाती। सेही नटराज भगवान जहांक उपरे प्रसन्न हुवंती सेही मनुष्य इंद्रजाल मायारे भूले नाही। हे उमा, मु तुमको मो निज अनुभव कथा कहूछि। हरिंक भजन ही सत्य। ए समग्र जगत स्वप्न परि मिथ्या। तापरे प्रभु जाई पंपा नामक एक सुंदर गभीर सरोवर तटरे पहुंचिले। सेही सरोवरर जल सन्थंक हृदय परि निर्मल होइथाए। सेथिरे चारि गोटी मनोहर तुठ थाए। तार विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार पशु जल पिउथांती। एही दृश्य देखि मने होउथाए सते जेपरि उदार दानी पुरुषंक घरे जाचक मानंकर भीड़ लागिछि। माया द्वारा आवृत होइथिबारु निर्गुण ब्रह्मंकु जेपरि देखि हुए नाही। घन पद्मपत्र द्वारा आवृत होइथिबारु सेठारे जलर अस्तित्व सेहिपरि हठात जना पड़ु न थाए। धर्मशील पुरुषर दिन गुड़िक जेपरि सुखपूर्वक कटि जाए सेही सरोवरर अगाध जल भितरे माछ माने सेहिपरि सर्वदा अखंड आनंदरे रही थांती। सेथिरे नाना रंगर पद्म फुटी थाए। बहु संख्यारे भ्रमर मधुर स्वररे गुंजन करुथांती। कलहंस और पाणिकुआ माने कलरव करुथांती। लागुथाए सते जेपरि प्रभुंकु देखि सेमाने प्रशंसा करुछंती। सेठारे चकुआ, बग प्रभृति पक्षी मानंकर सौंदर्य अवर्णनीय। सेही सुंदर पक्षी मानंकर मधुर कलरव ध्वनि शुणिले मने होउथाए सते जेपरि सेमाने बाटरे जाउथिबा पथिक मानंकु सेमानंक पाखकु आसो बोली डाकुछंती। सेही सरोवर निकटरे मुनि माने आश्रम निर्माण करिथांती। ताहार चतुर्दिगस्थ बनरे सुंदर चंपा, बकुल, कदम्ब, तमाल, पाटल, पणस, पलास, आंब आदि विभिन्न प्रकार वृक्ष नवपल्लव और सुगंध पुष्परे विमंडित होइथांती। ए फूलरु से फूलकु उड़ी भ्रमर माने गुंजन करुथांती। स्वभाव शीतल मंद मंद सुगंध वायु प्रवाहित होई मन को हरण करि नेउथाए। कोइली माने कुहु कुहु राबुथांती। सेमानंकर मधुर कलरवरे मुनि मानंकर मध्य ध्यान भांगी जाउथाए। परोपकारी पुरुष अधिक संपदवान होइगले जेपरि विनयरे अवनत होई जांती। फल भाररे अवनत होई सेही वृक्ष माने सेहीपरि भूमिरे लागि जाइथांती। पुष्करिणीटी अति सुंदर होइछि देखि श्रीराम सेठारे स्नान कले ओ आनंदित हेले। गोटिए वृक्ष देखि अनुज लक्ष्मणଙ୍କ सहित रघुनाथ जाई ता छाईरे बसिले। सकल देवता और मुनिगण सेठाकु आसिले
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ନିଜ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସରସ ବାକ୍ୟାଳାପ କରୁଥାନ୍ତି। ବିରହୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶ୍ରୀରାମ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରେ। ଏପରି ଅବସର ଆଉ ମିଳିନପାରେ। ଏପରି ଭାବି ହାତରେ ବୀଣା ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖରେ ବସିଥିଲେ, ନାରଦ ସେଠାକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ପ୍ରେମର ସହିତ ନାନା ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଛଳରେ କୋମଳ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରି କରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆଦରରେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ରଖିଲେ। ତାପରେ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ବଡ଼ ଆଦରରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ନାରଦ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଯୋଡ଼ହସ୍ତପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଉଦାର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ଅଗମ ଓ ସୁଗମ ବରପ୍ରଦାୟକ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଯଦ୍ୟପି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗୁଛି, ମୋତେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ତୁମେ ତ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣ। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖେ? ହେ ମୁନିବର, ମୋତେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ତୁମେ ତାହା ମାଗିପାରିବ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଦେୟ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭୁଲରେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଧୃଷ୍ଟତା କରି ଏହି ବର ମାଗୁଛି ଯେ ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି ଏବଂ ବେଦଗଣ କହନ୍ତି ଯେ ସେସବୁ ନାମ ଏକକୁ ବଳି ଆରେକ, ତଥାପି ହେ ନାଥ, ମୋର ମାଗୁଣି ଏତିକି ଯେ ରାମ ନାମ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାମଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଯାଉ, ତଥା ପାପ ରୂପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଧ ସମାନ ହୋଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପୀ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ରାମ ନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାମ ତାରା ହୋଇ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। କୃପା ସାଗର ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୁନିଙ୍କୁ ଏବଂ ମସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ନାରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ନତ କଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ କୋମଳ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ହେ ରଘୁନାଥ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାୟା ପ୍ରେରଣ କରି ମୋତେ ମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ଆଶା ଭରସା ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମା ନିଜର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କଲା ପରି ରକ୍ଷା କରେ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯେଉଁଠି ନିଆଁକୁ କିମ୍ବା ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଧାଇଁଯାଏ, ସେଠାରେ ମା ତାକୁ ହାତରେ ଓଗାଳି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେହି ବାଳକ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମା ତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗ କଥା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ସେହି ବଢ଼ିଲା ପୁଅକୁ ଆଉ ମା ମାତୃପରାୟଣ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କଲା ପରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆଉ ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରୌଢ଼ ପୁତ୍ର ସମାନ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଳରେ ଅଭିମାନ ରଖିନଥିବା ତୁମ ପରି ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶିଶୁପୁତ୍ର ସମାନ। ମୋ ସେବକମାନଙ୍କଠାରେ କେବଳ ମୋରି ବଳର ଭରସା ଥାଏ, ଅଥଚ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କଠାରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ବଳର ଅଭିମାନ। କିନ୍ତୁ କାମ କ୍ରୋଧ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ତ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ମୋରି ବଳରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଳରେ ଅଭିମାନ ରଖିଥିବା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଥାଏ।
एपरि विचार करी बुद्धिमान लोके मते ही भजन्ति। सेमाने ज्ञान प्राप्त होईगले मध्य भक्ति छाड़ती नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद आदि हेउछन्ति मोहर बलवान सेना। एमानंक भितरु माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख दिए। हे मुनि शुणन्तु, वेद, पुराण और सन्थ माने कहन्ति जे मोहरूपी वन को विकसित करिबारे स्त्री हेउछि बसंत ऋतु समान। सेही स्त्री ग्रीष्म रूप होई जप, तप, नियम रूपी सबु जलाशय को सुखाई दिए। काम, क्रोध, मद, माश्चर्य हेउछन्ति भेक। एकमात्र स्त्री ही वर्षा ऋतु परि होई एही बेंग मानंकु आनंद प्रदान करे। जावतीय मंद वासना हेउछि कुमुद समान। स्त्री हेउछि सेही कुमुद वनकु सर्वदा सुख देउथिबा शरत ऋतु। समस्त धर्म हेउछन्ति पद्म वन समान। निज सुख देउथिबा एही स्त्री हेमंत ऋतु होई सेही पद्म वन को पोड़ी दिए। पुणी ममत्व रूपी जबस वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु पाईगले पल्लवित होई उठे। पाप रूपी पेचा मानंक निमंते एही स्त्री हेउछि सुखदायी घोर अंधार राति परी। बुद्धि, बल, शील और सत्य ए समस्ते हेउछन्ति माछ एवं ए समस्तंकु फांदरे पकाई नष्ट करिदेवा निमंते स्त्री हेउछि बनसी कंटा परी। विवेकी पुरुष माने एहा कहिथांती, युवती स्त्री हेउछि अवगुणर मूल, पीड़ादायी और सकल दुखर खणी। तेणु हे मुनि, एहा जानी मु तुमको विवाह कार्यरु निवृत्त करिथिली। श्री रघुनाथंकर सुंदर वचन शुणी मुनिंक शरीर पुलकित होईगला और नयन प्रेमाश्रु जलरे पूर्ण होईगला। से मने मने कहिबाकु लागिले, आउ केउ प्रभुंकर एपरि रीति अछि कहिल? सेवक उपरे आउ कहार एते ममता और प्रेम हेब? जेउ मनुष्य माने भ्रम त्याग करी एपरि प्रभुंकु भजंती नहीं, सेमाने हेउछन्ति ज्ञानरे कांगाल, दुर्बुद्धि और अभागा। तापरे नारद आदरर सहित कहिले, हे विज्ञान विशारद श्रीराम, हे रघुवीर, हे मोर भवभय भंजन नाथ, दया करी मते सन्थ मानंकर लक्षण कहन्तु। श्रीराम कहिले, हे मुनि शुणन्तु, एबे मु सन्थ मानंकर सेही गुण गुड़िक कहुछि जेउ कारणरू मु सेमानंकर बशरे रहे। सन्थ माने षड विकार को जय करिथांती। सेमाने पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाह्य आभ्यंतर रे पवित्र, सुखर धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, जोगी, सावधान, अन्य प्रति सम्मान प्रदानकारी, अभिमान शून्य, धैर्यवान, धार्मिक, ज्ञान और आचरण रे अत्यंत निपुण होइथांती। सेमाने सद्गुणर भंडार, सांसारिक दुखरु रहित एवं संदेहरु सर्वदा विमुक्त होइथांती। मो चरण कमल छड़ा सेमानंकु आउ किछि भी प्रिय लागे नहीं। निजर देह कि गृह मध्य प्रिय लागे नहीं। सेमाने कानरे आपना प्रशंसा शुणिबाकु संकोच बोध करती, किंतु अन्य मानंकर गुण शुणिले विशेष आनंदित हुअन्ति। सेमाने सम और शीतल, सेमाने कदापि न्याय त्याग करती नहीं। सेमानंकर स्वभाव सरल और सेमाने समस्तंकु प्रेम करती। सेमाने जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम रे रत रहन्ति एवं गुरु गोविंद तथा ब्राह्मण मानंक चरण रे प्रीति रखन्ति। सेमानंक ठारे श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता रही थाए और मो चरण रे सेमानंकर निष्कपट प्रेम रही थाए। सेमानंकर वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण संबंध रे यथार्थ ज्ञान रही थाए। सेमाने कदापि दंभ, अभिमान और मद प्रदर्शन करती नहीं कि भूल रे भी कुमार्ग रे पाद दियंती नहीं। सेमाने सर्वदा मोर लीला गान करती और शुणती एवं
ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ହେ ମୁନି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଣ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ବେଦ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେସବୁକୁ ଶେଷଦେବ ଓ ଶାରଦା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହା ଶୁଣିଦେବା କ୍ଷଣି ନାରଦ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ରାବଣାରୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯଶ ଗାନ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜପ ଓ ଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦୀପର ଶିଖା ସମାନ। ରେ ମନ, ତୁ ସେହି ଦୀପ ଶିଖାରେ ପତଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନା। ତୁ କାମ ଓ ମଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଜନ କର ଓ ସର୍ବଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ମାସ ପାରାୟଣ ଦ୍ୱାବିଂଶ ବିଶ୍ରାମ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାମଚରିତ ମାନସେ ସକଳ କଳି କଳୁଷ ବିଧ୍ୱଂସନେ ତୃତୀୟ ସୋପାନଃ ସମାପ୍ତଃ। କଳିଯୁଗର ସକଳ ପାପକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଥିବା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଏହି ତୃତୀୟ ସୋପାନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ।